डेलीवरी पेसेंट खाइला 4टा से मलेरिया पेसेंट खाइला 6टा ଆଉ ସେ ଗଜିଆଇ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦେଲି 3ଟା ଘର କେତେଟା ଘରକୁ ନେମି 7ଟା ଆଉ 4ଟା 6ଟା ଘରକୁ ନେଇଛ ତାନେ ଏଇ 7ଟା ଏ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଛି ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ସାରା ତମ୍ବା କହିଲେ ଏଇଟା ଏ ମୁଁ ଅନ୍ୟମସ୍କାର କହିଦେଲି ମୁଁ ନେଇନି ମୁଁ ଅନ୍ୟମସ୍କାର କହିଦେଲି ମୁଁ ଦେଉଛି ବା ଏଇ ଚଇତା ଏ ସରକାର ଡେଲି ଦଉଛି କୁହା ପାଇଛନ୍ତି ରୋଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛି କଦଳୀ ଦଉଛି ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ହଉଛି ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ସର୍ଟ ଗୋଟେ କଦଳୀ 4ଟା ଗଲା କୁଆଡେ ଛୁଆ ତମେ ଚୋରି କରୁଛ ନା ଆଉ ତା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ନା ଆଉ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା नारी कंठस्वर ना ना नारी कंठस्वर सर तमे जे छ मु हां किंतु नारी कंठस्वर सुबु सर मु कहली ना मु सर अधा पुरुष अधा नारी बा अधा पुरुष हां सर ए गोटे लोक रे केइटा गोड़ 3टा ना 2टा फुल 4टा दिखायो 4टा दिखायो तू गोड़ दीटा खाली गोड़ 2टा पाउजी गोड़ देखा दीटा फांका 2टा पाउजी गोड़ ता भीतर किए नारी कंठस्वर सब कही ना 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 तू तो आप हाँ हाँ सही नाच कदली किए खाइला को सारा कदली किए खाई जाने सत कथा कह सारा इंजेक्शन कर 2टा शॉर्ट हो पड़े इंजेक्शन हाँ इंजेक्शन बाबुली जो पाँच मागिला घर को नहीं गला जो 3 है ना ता देह खराब थी से पैसे नहीं गला तो दे देनी चाहिए 4टा टाका नहीं
କଦଳୀ କିଏ ଖାଇଲା? କେହି ନାହାନ୍ତି କହୁଛି, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ବା କହୁଛି ବଳିବାରେ କିଏ ଖାଇଲା?